ओ साहेब भूल थई गई, हवे नहीं थाय, हवे नहीं भागू, भूल थई गई, छोड़ी दो मने। आ शब्दों कणसता अवाजे गोड़ादरा डबल मर्डर केसना आरोपी शिव टकलाना छे। पगमां गोળી વાગતા જ શિવ ટકલો ફફડી ઉઠ્યો અને બે હાથ જોડીને માફી માંગતો જોવા મળ્યો હતો। સુરતના ગોદાદરા ડબલ મર્ડર કેસમાં છેલ્લા 16 દિવસથી ફરાર બુટલેગર શિવા ટકલા પર પોલીસે ફાયરિંગ કર્યું છે। ગોદાદરા પોલીસ શિવાને અમદાવાદથી પકડી સુરત લાવી રહી હતી ત્યારે ગોદાદરાના દેવત ગામ નજીક તેણે પોલીસ પર હુમલાનો પ્રયાસ કર્યો હતો, જેથી પોલીસ સ્વબચાવમાં ફાયરિંગ કર્યું હતું। શિવા ટકલાને જમણા પગમાં ગોળી વાગતા ઇજાગ્રસ્ત થયો હતો, જેથી તેણે પોલીસ દ્વારા તાત્કાલિક સ્મીમેર હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યો છે। શિવા ટકલાને 108માં લાવવામાં આવ્યો અને પોલીસ દ્વારા ઊંચકીને તેને ઇમરજન્સીમાં સારવાર માટે લઈ જવામાં આવ્યો હતો। હોસ્પિટલના સ્ટ્રેચર પર સૂતેલા શિવાને જ્યારે મીડિયાએ સવાલ કર્યો કે તે આ ડબલ મર્ડર શા માટે કર્યા, ત્યારે શિવાએ જોરથી અંગ્રેજીમાં ત્રાડ પાડીને કહ્યું હતું કે આઈ સેડ કીપ ક્વાયટ। ત્યારબાદ ડોક્ટરો દ્વારા તેની સારવાર કરવામાં આવી રહી છે। જો કે સુરત પોલીસ દ્વારા હોસ્પિટલ બહાર ચુસ્ત બંદોબસ્ત ગોઠવી દેવામાં આવ્યો છે। છેલ્લા ઘણા સમયથી પોલીસને થાપ આપી ફરાર શિવા ટકલો આખરે તેની એક ભૂલને કારણે પોલીસ સકંજામાં આવી ગયો હતો। પોલીસને બાતમી મળી હતી કે શિવા ટકલો દિલ્હીથી ટ્રેન મારફતે અમદાવાદના કાલુપુર રેલવે સ્ટેશન પર તેની પ્રેમિકાને મળવા આવી રહ્યો છે। આ માહિતી મળતા જ ગોદાદરા પોલીસની ટીમે અમદાવાદમાં જાળ બિછાવી હતી। લુક બદલીને શિવા જેવો ટ્રેનમાંથી નીચે ઉતર્યો કે તરત જ પોલીસે તેને દબોચી લીધો હતો। જે પ્રેમિકાને મળવા માટે તે દિલ્હીથી અમદાવાદ આવ્યો હતો। અમદાવાદ શહેરના દાણી લીમડા વિસ્તારમાં દિવ્યાંગ યુવતી પર થયેલા દુષ્કર્મ કેસના આરોપીએ રિકન્સ્ટ્રક્શન દરમિયાન પોલીસ પર હુમલો કરી ભાગી જવાનો પ્રયાસ કરતા પીઆઈને ફાયરિંગ કરવાની ફરજ પડી હતી। આરોપીના પગમાં ગોળી વાગતા તેને સારવાર માટે ખસેડાયો છે, જ્યારે એક હેડ કોન્સ્ટેબલ પણ ઇજાગ્રસ્ત થતા તેને પણ સારવાર માટે ખસેડવામાં આવ્યો હતો। इसे टेक्निकल और ह्यूमन इंटेलिजेंस से हमारी गोदादरा की टीम ने इसको वर्कआउट करके निकाला कि ये अहमदाबाद में छुपा हुआ है। वहाँ से अहमदाबाद से एक टीम इसको लेकर आ रही थी और क्योंकि ये आरोपी जो है ये पहले भी गुनाही इतिहास प्रवृत्ति का है और जुनूनी प्रवृत्ति का है, इसलिए गोदादरा बेहद विस्तार में जब एंटर कर रहे थे तो यहाँ पे हमारी टीम यहाँ पे उसको रिसीव करने के लिए गई। PSI और जो पुलिस की गाड़ी वहाँ पे गई। यहाँ पे उसने जब वहाँ पे इसको रिसीव करने के लिए हम वहाँ पे खड़ी गई तो इसने ऐसा बोला, बहाना बनाया कि मुझे बहुत वॉमिटिंग आ रही है और मुझे नहीं तो मैं गाड़ी में उल्टी कर दूंगा, ऐसा वैसा करके बहाना बनाया। और बहाना बना के ये 2 कांस्टेबल्स इसके साथ गए इसको पकड़ के। वहाँ पे इसने एक बड़ा पत्थर उठाया और पत्थर उठा के सीधे PSI के सर पे ऊपर मारने के इरादे से उसके सर पे मारने की कोशिश की। PSI साइड में हटा और ये पत्थर सीधे जाके पुलिस की गाड़ी में जाके टकराई और सामने का कांच टूट गया। फिर इसने जो वहाँ पे PSI अपना हाजिर था उसका जो रिवॉल्वर है, पिस्टल है, उसको पिस्टल निकालने की कोशिश की तो ज़बरदस्ती उसको किसी तरह से PSI ने इस पकड़ को छुड़ाया। दूसरी बार भी उसने पत्थर उठाया और दूसरी बार भी मारने की कोशिश की तो 100 बचाव में PSI ने उसके पैर पे 2 राउंड फायरिंग की, जिसमें 1 राउंड उसको पैर में लगाया। सर शिवा अकेला था या कोई और था? सामने कितने पुलिस वाले? सामने जो अपनी जो पुलिस की गाड़ी गई थी उसमें 2 पुलिस वाले थे, एक PSI और एक ड्राइवर था और उसको 5 पुलिस वाले वहाँ से लेके आ रहे हैं। शिवा की हिस्ट्री ऐसी है कि शिवा के ऊपर पहले भी एक मर्डर का आरोप है और 307 का आरोप है। इसमें प्राथमिक जानकारी जो हमें मिली है उसमें जो आपको हमने इन्फॉर्मेशन दे दी है, अभी हम डिटेल में इन्वेस्टिगेशन करके आपको बताएंगे। देवत गांव में जो मेन रोड है, मेन रोड के सामने एक खाड़ी विस्तार है, उधर ये घटना बनी है। नहीं, ऐसा अभी कोई ऐसा पता नहीं चला है, लेकिन इसमें हम कोई भी रूल आउट नहीं कर रहे हैं। अगर उसका इसमें कोई ऑफेंस अगर रजिस्टर्ड होगा तो इसमें भी हम तपास करेंगे। और सर जब ये डबल मर्डर की घटना बनी तभी भी गोदादरा इलाके में इसका बुटलेगर का दारू का अड्डा चल रहा था। नहीं, हम इसमें प्राथमिक तपास में जो हमें सामने आया वही हमने आपको बताया। इसमें डिटेल इन्वेस्टिगेशन करके SIT की गठन किया जाएगा और इसमें जो डिटेल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आएगा वो आपसे शेयर करेंगे। सर ये बुटलेगर है और आराम से मर्डर का आरोपी है, अन्य आरोपी है, फिर भी पुलिस किस तरीके से उसके इलाके में दारू का धंधा करने दी? पुलिस अपना हम इसमें मर्डर का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और मर्डर का इन्वेस्टिगेशन में काफ़ी मेहनत करके हमने इसको टेक्निकल और ह्यूमन इंटेलिजेंस से ट्रेस किया और सारे आरोपियों को हम जल्दी से जल्दी न्यायिक जो भी कार्रवाई होगी न्यायिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के सामने भी जांच होगी सर? वो सारे भूल थई गई,
હવે નહીં થશે, હવે નહીં ભાગું મેં. ભૂલ થઈ ગઈ, હવે નહીં જાઉં કશે મેં. હવે મને છોડી દો, હવે મેં કંઈ નહીં કરા. ભૂલ થઈ ગઈ ભાઈ, ભૂલ થઈ ગઈ. હવે કંઈ નહીં કરા મેં. હવે કંઈ નહીં કરું મેં. છોડી દો મને. બ્યુરો રિપોર્ટ LK સ્ટાર ન્યૂઝ, સુરત.